Mayong adlaw na tong tanan. Ako dai si Jeremy. Nagpasalamat jud kog dako sa SM Glass og nagpasalamat jud pud ko nga nakaabot ko sa 6 years or siguro na nasa mga 7 years ko diri nga nagtrabaho. Dako kong pasalamat kay sila nag-celebrate sa ika 25 years na sila sa ilahang pagsugod. Nakaabot gyud sila 25 years. O karon nag-celebrate sila. Salamat jud kayo nga ni ako nakaapil ko. Og salamat jud kayo sa mga tabang sa pamilya sa Magdadaro. Dagan jud kayong salamat kay tungod nila naka-skills ko, nakabalo-balo ko kung saon pag balance sa mga pagpanginabuhi. Ug nagpasalamat jud ko sa ilahang mga ginagmay nga bisan man ginagmay pero nakatabang jud sa among pamilya. Salamat sa SM Glass o God bless. Mayong adlaw. Ako si Dilma Rambo. Ako nagpapasalamat sa ila ni ate, kay Busing sa 7 na ko katuig nga pagpunarbaho. Nagpapasalamat ko ka ate ug kay Busing nga ipatrabaho ko nila sa SM Glass, sa company. Wala na ko pangita pa og lain nga trabaho pareha sa una. Ako gatalang bisag asa ra maabot. Buhi nga naka-eskwela ko sa akong mga anak. O kalayan hapit na may college. Sa ako diri sa pagpaningkamot ra nako diri sa SM Glass. Bisag buloyagon. Palangga sa amo. O hinaot ko nga madugay pagyod diri sa SM Glass. Mara na akong message kay Busing o kay ate nga dako kaya akong pagkasalamat. Ngapon, ako rin si Tagilino, nagtrabaho sa SM Glass. Kuha na ko katuig sa SM Glass, mga 13 na katuig. Nagpasalamat ko sa Dumala, natagiya sa SM Glass na tungod sa SM Glass, nakapaswila na ko o nakapag-graduate na ko og maestra. Salamat kayo sa tagiya. Yung mga anay lagi po nito. Salamat kayo. Happy anniversary. Mayong hapon sa tanan. Ako di ay si Marcelino Pordalisa og nagtrabaho ako diri sa SM Glass. Dako akong pagpasalamat tungod kay sa SM Glass diri bisan pa sa akong pagkabag-o mga hapit na kumulima ka tuig diri pug ko naka pahuman sa akong bata sa pag-eskwela. Aduhan ako ka bata ning graduate ug maestra ug dako kayo akong kalipay jud sa pagpasalamat sa Ginoo og sa management diri sa SM Glass. Tungod nila napahuman ako akong mga bata og dako akong kalipay sa pagpasalamat. Og naabot nining anibersaryo sa pagtukod sa SM Glass nga unta kini mahimo sa gyapon nga panalangin sa mga trabahante. Mga padayon kami sa among pagserbisyo sa SM Glass og mabuhay og bag-ong anibersaryo sa SM Glass. Dako akong kalipay sa pagpasalamat. Ay, ako dahil si Joel nga ako nga wala ko ka-expect nga makaobra rin sa SM Glass kay sa una like ko na dindiin ko nga nang obra niya naraday rin sa Bayawan day ang blessings para na ako nga kasulod rin sa SM Glass nga nakaambit sa silver anniversary. Kada ko akong pasalamat nga sa una permiro na kong kuanri akong asawa
buntis pa. Karon na 5 years na kaya ang eskwela na og grade 1 og nadungagan pa kini og usa og 4 months na karon nga bulan. Di ko kato nga dugay na day ko nga panahon ring tiguban sa SM Glass sa pamilya sa SM Glass. Ako nung kong pasalamat radra sa SM Glass og daghan pang blessings nga mo abot mga pagsulay sa SM Glass og kanamo nga mga trabante unta amo labangan ang tanang mga pagsulay. Mga 7 guro, si mga 7 years na guro sa SM Glass. Dra lang tanan og salamat. Nanti magbanwa. Nagpasalamat sa SM Glass. Naabot po nani nga kadugayon. Thankful kayo. Salamat kayo sa tanan. Wala ko katuog. 25 years na di ay. Thank you. Kapin. Ako day ngalan si Palat. Palat na lang kay Palat man nila tawag sa ako diri sa SM Glass. Una sa tanan, ako nagpasalamat sa Ginoo nga na apil ko aning 25th anniversary sa SM Glass. Ikaduwa sa tagiya diri sa SM Glass nga dako kayo mo pagpasalamat, dako kayo tabang ang SM Glass sa amo ang kinabuhi. Gahinaot ko nga mas more blessing pa sa SM Glass, mabot pa sa 60 or 100 years. Hi, ako dahil si Lori May. Ako gapasalamat nga mapil ko sa 25th anniversary sa SM Glass. Una, pasalamat ko sa Ginoo nga nakatrabaho ko diri. O ikaduha, pasalamat ko kay Auntie Gina Magdadaro kay Uncle June Magdadaro nga ila kong gidawat nga way duha-duha charot. Mao lang na akong masulti. God bless. Happy 25th anniversary SM Glass. Bro, ako dahil si Nico G. Silabay, gatrabaho sa SM Glass. Nagpasalamat ako sa SM Glass nga nagdugay-dugay na kong trabaho yun na ako sa 4 ka tuig sa akong pagpanabaho. O salamat po ko sa tagiya sa SM Glass o punta ang SM Glass, daghan pag tuig ang mulabot sa pagserbisyo sa katawhan o happy 25th anniversary. May ngapon sa tanan. Ako si Jenilon Tautho. Nagsugod kong trabaho diri sa SM Glass since February 2010. So almost 13 years na ko diri sa SM Glass nga nagatrabaho. So nagpasalamat ko nga diri ko nakatrabaho tungod kay diri pud ko nakakaplag og asawa at the same time diri pud ko naka pundar sa ako ang pamilya. So daghan kayong salamat sa SM Glass ug karon nga tuig magasaulog ang SM Glass sa 25 ka tuig, a silver anniversary. So sa ako ang 30 ka tuig nga pagtrabaho dinhi ako saksi kung giunsa pagpalimbisog sa SM Glass nga makalahutay lang gyud hangtod nining tuiga. So pasalamat kami sa Ginoo nga wala minya biyai, iya gyud ming gipanalanginan og nakaabot kami nining tuiga karon alang sa dako kayo nga kasaulugan. So hinaot unta nga ang SM Glass tagaan pa gyud og taas pa gyud nga mga katuigan nga makahimo sa pagserbisyo sa daghan pang mga customers ug hinaot unta nga ang SM Glass mahimo nga panalangin ngadto sa mga katawhan sa mga panimalay nga amo ang maserbisyuhan. Happy 25th anniversary SM Glass and long live. Thank you.